Standing position. Tindog lang daw mo. Wala ka. Di daw ka magkasya sa chair. Okay, go. Goals! Tindog lang yung kaday. Kami nakalimutan na may tanan. Kusgana. O, di ka magkasya. Ay, nagkasya. Git siya. Yay! Kaya, wag tumigil. I have a question for you. Why is this restaurant called Davao Famous? Ha? Abdi ka na ka. Tawa-tawa man kaday. I don't know. Okay na.